द सी बाई एडवर्ड बॉर्न प्ले समरी इन उर्दू। ड्रामा शुरू होता है समंदर के साहिल पर, जो कि इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में वाक़या है। समंदर में तूफान आ जाता है। वैली और इसका दोस्त कोलन समंदर में कश्ती पर सफ़र कर रहे होते हैं, जो कि तूफान की वजह से उलट जाती है, जिसके नतीजा के तौर पर कोलन डूब रहा होता है और वैली मदद के लिए पुकार रहा होता है, लेकिन वो अपने दोस्त वैली की जान बचाने में नाकाम हो जाता है। इस मौका पर एवन आता है, जिसने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई होती है, और वैली इसकी मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोलन इसकी बात नहीं सुनता। वो शराब के नशे में ओल फोल बकते हुए गुजर जाता है। हैच वहाँ पर ड्यूटी पर होता है, जो कि साहिल की निगरानी पर होता है। कोलन इसके पास जाता है और मदद के लिए कहता है, लेकिन हैच कोलन की मदद करने से इनकार कर देता है और उसे एक दूसरे सियारे से आई हुई खलाई मखलूक ख्याल करता है। हैच वैली को हुक्म देता है कि वो वहां से चला जाए। इस दौरान वहां पर फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। हैच ये आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि हुकूमत वैली और इस जैसी दूसरी खलाई मखलूक को भगाने के लिए फायरिंग कर रही है। हैच वहां से चला जाता है और वैली वहां पर अकेला रह जाता है और कोलन की मदद के लिए पुकारना शुरू कर देता है। हैच साहिल का मुहाफिज होने के साथ साथ एक कपड़े की दुकान भी रखता है और ज़्यादातर वक्त वो इस दुकान पर गुजारता है। जब वो अपनी दुकान पर होता है तो एक ज़्यादा उम्र की औरत जिसका नाम मिसेस रफ़ी होता है, एक और दूसरी औरत जिसका नाम टाइल हाउस होता है, दुकान पर आती है। हैच मिसेस रफ़ी को दुकान पर कपड़े दिखाने में मसरूफ़ होता है। मिसेस रफ़ी का रवैया ज़िंदगी की तरफ सख्त होता है। वो हर चीज़ में कमज़ोरी तलाश करती है। वो एक दस्तानों का एक जोड़ा खरीदती है और पर्दों के लिए वेलवेट का कपड़ा खरीदती है। इस दौरान वहाँ पर वैली आ जाता है। मिसेस रफ़ी वैली का तारफ़ कराती है। मिसेस रफ़ी और कॉलिन समंदर में होने वाले हादसा के बारे में बातचीत करते हैं और दुकान से चले जाते हैं। वोलरकॉट, थॉमसन और विकर दुकान की पिछली तरफ से ज़ाहिर होते हैं। हैच उन्हें बताता है कि वैली एक जासूस है और वो एक दूसरे सियारे से आया है। साहिल समंदर पर एक मकान होता है जिसमें ओवेन रहता है। एक बाईसाइकिल इसके नज़दीक खड़ी होती है। वैली वहां पर आता है और एवन के दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन एवन घर की पिछली तरफ से दिखाई देता है और वैली को देख लेता है। वैली ओवेन को बताता है कि वो वही शख्स है जिसका दोस्त कोलिन समंदर में डूब गया था। एवन वैली को बताता है कि किस तरफ से कोलिन की लाश समंदर के किनारे पर आएगी। हैच और होलरकट वहां पर आ जाते हैं और इनको आपस में बात करता हुआ देखते हैं। वैली अपने दोस्त कोलिन को याद करके ऊंची आवाज से रोना शुरू कर देता है। हैच कहता है कि वैली ने ही अपने दोस्त को हिलाक किया है और वो यहाँ इसलिए आया है कि कोलन की लाश को ठिकाने लगा सके। होलरकट इन्हें आगाह करता है कि वो भी यही ख्याल करता है। वैली कहता है कि होलरकट दीवानों की तरह बात कर रहा है। एवन वैली को बताता है कि कस्बे का डॉक्टर भी दीवाना है और वो होलरकट को दीवाना साबित नहीं कर सकता। जब वैली अपने नाम और अपने दोस्त कोलन का नाम बताता है तो एवन कहता है कि वो पहले ही इनके बारे में जानता है। मिसेस रफ़ी के ड्राइंग रूम में मिसेस टाइल हाउस, माफने प्राइस, जेली और वर्कर भी बैठे होते हैं। मिसेस रफ़ी की बांजी भी वहां आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी और थकी हुई होती है। हर कोई इसको हैरानगी की निगाह से देखता है। मिसेस रफ़ी रोज़ को कहती है कि वो अपने कमरे में चली जाए, लेकिन रोज़ इनकार कर देती है क्योंकि वो खिड़की से समंदर देखना चाहती थी जहां से इसका मंगेतर डूब गया था। वो नॉर्मल नहीं लग रही थी। मिसेस रफ़ी तब एक दूसरी औरत को कहती है कि वो खिड़की को ढांप दे। मिसेस रफ़ी हर साल फंड इकट्ठा करती है साहिल के मुहाफ़िज़ों और समुद्री तूफानों से बचाव के लिए। वो एक स्टेज ड्रामा भी मुनक्कद करवाती है ताकि वो इनके लिए फंड इकट्ठे कर सके। मिसेस रफ़ी ने एक स्क्रिप्ट हाथ में पकड़ा हुआ होता है। वो ड्रामा में एक मरकजी किरदार अदा कर रही होती है। दूसरी औरतें मामूली किरदार अदा कर रही होती हैं। इस दौरान वैली वहां पर आ जाता है।
وہ تمام عورتیں ویلی کی وجہ سے شرم محسوس کرتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ویلی وہاں سے چلا جائے، لیکن مسز رفی ویلی کو کہتی ہے کہ وہ وہاں پر رکا رہے اور ڈرامے کی ریہرسل دیکھتا رہے۔ ویلی وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور روز اور کولن کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویلی اپنے دوست کولن کے بغیر دکھی دکھائی دیتا ہے، روز بھی دکھی دکھائی دیتی ہے اور ویلی کو کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر چلا جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ ویلی ڈرامہ میں دلچسپی نہیں لیتا۔ ویکر ویلی کو کہتا ہے کہ وہ خیال کرتا ہے کہ جب ان کے قصبے میں ایک جوان آدمی مر گیا ہو تو وہ انہیں اس وقت ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ویلی کہتا ہے کہ وہ بہت اداس ہے اور اپنے دوست کی موت کی وجہ سے۔ اب ڈرامے کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ہیچ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہولرکٹ، تھامسن اور کارٹر اس طرح کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے منصوبہ بنایا ہے کہ کس طرح دوسری مخلوق جو کہ دوسرے سیاروں سے آئی ہوئی ہے اس کو کیسے دفاع کیا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تمام کو اس خلائی مخلوق پر نظر رکھنی ہے کیونکہ بہت دفعہ یہ خلائی مخلوق بیس بدل کر یہاں پر آئی ہے۔ وہ ویلی اور کولن کو بھی خلائی مخلوق خیال کرتا ہے۔ مسز رفی اور مسز ٹائل ہاؤس ہیچ کی دکان پر آتی ہیں۔ ہیچ بہت خوشی محسوس کرتا ہے کہ مسز رفی نے جو آرڈر کپڑوں کا دیا ہے وہ لینے آئی ہے، لیکن مسز رفی وہ کپڑے لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہیچ ایک ذمہ دار شخص نہیں ہے کیونکہ ویلی نے اسے بتایا ہے کہ ہیچ نے کولن کو مرنے سے نہیں بچایا۔ مسز رفی ہیچ کو دھمکی دیتی ہے کہ وہ اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرائے گی۔ ہیچ اس موقع پر غصہ میں آ جاتا ہے اور مسز رفی کو کہتا ہے کہ وہ ویلی جو ہے وہ ایک خلائی مخلوق کا جاسوس ہے، حقیقی ویلی مر چکا ہے جبکہ یہ ویلی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مسز رفی اپنے نوکر تھامسن کے ساتھ دکان سے باہر نکل آتی ہے اور اپنے نوکر تھامسن کو کہتی ہے کہ وہ کیوں ہیچ کے ساتھ دوست بنا ہوا ہے۔ ہیچ اکیلا رہ جاتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ہیچ خیال کرتا ہے کہ اگر مسز رفی اپنے کپڑوں کا آرڈر نہیں لیتی تو اس کو بہت بڑا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ مسز رفی خیال کرتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل ہے۔ اگر وہ بہتر انداز میں اپنا کردار معاشرے میں نہیں ادا کرتی تو لوگ اس کو نظر انداز کر دیں گے۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جب مسز رفی بوڑھی ہوگی تو لوگ اس سے انتقام لیں گے جو اس نے لوگوں کی ہتک کی تھی۔ ویلی ایون کے گھر آتا ہے۔ ایون ویلی کو بتاتا ہے کہ کولن کے کیس کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔ اس کے مطابق کولن کی موت ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے، نہ کہ کسی کے قتل کرنے کی وجہ سے۔ وہ ویلی سے پوچھتا ہے کہ وہ تحقیقات سے مطمئن ہے۔ آن ویلی سے پوچھتا ہے کہ وہ کب جا رہا ہے تو ویلی جواب دیتا ہے کہ وہ اگلی صبح کو جا رہا ہے۔ جب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو روز وہاں پر آ جاتی ہے۔ روز ویلی سے پوچھتی ہے کہ وہ ایون سے کیا باتیں کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایون کو خدا حافظ کہنے آیا تھا اور اس بات پر خوش ہے کہ روز بھی اس کے ساتھ جانے پر راضی ہے۔ اس کے بعد روز اور ویلی ہمیشہ کے لیے قصبے کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس طرح اس ڈرامے کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کا اخلاقی نتیجہ یہ ہے کہ کس طرح موت لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ غالب، بے یار و مددگار، تشدد، خطرے اور پر امیدی جیسے موضوعات کو اس ڈرامے میں بیان کیا گیا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل ٹو واچ مور ویڈیوز لائک دس۔